ધતુરા કા શાક. હવે ભાંગની રોટલી બને બેનો, જો તમને બનાવતા આવડતું તો આપણે બપોરે એ મહાપ્રસાદમાં કરીએ. ધંતુરાનું શાક બને, ભાંગ કેરી રોટલી, ધંતુરાનું શાક. પેલા પ્રથમ બને જ નહીં. કેવી રીતે બનાવે છે? કદાચ જામનગરની બહેનો આવડતું હોય બનાવતા તો, પણ ના થઈ શકે. પીરસે માતા પાર્વતી અને જમે ભોળોનાથ. હવે કોઈ બહેનોને પૂછો, તમારો પતિ ગુડકા તમાકુ ખાઈ તમને ગમે? તો સામાન્ય બહેનો છે, તેને જો એનો પતિ ગુડકા તમાકુ ખાતો હોય, ન ગમતું હોય, તો પછી પાર્વતીને એમનો પતિ ગાંજો ધંતુરો ભાંગ ખાઈ ગમે ખરું? નામાંથી કોઈ પણ એવી બહેન નહીં હોય જે પોતાના પતિને ગુડકા તમાકુ બીડી પાય. તમે ક્યારે બીડી જગવીને આપો, લે લે પી પી. કોઈ પણ બહેન પોતાના પતિને ઝેર પદાર્થ ન ખવડાવે, હમુતી વિનંતી કરે કે આ તમાકુ છોડો, માવો ન ખવાય, બીડી ન પીવાય, વિનંતી કરે, છોડવા માટે વિનંતી કરે. અને જગત માલકીન ભવાની એના પતિને ખવડાવે આવું બધું ગંદવાડ. પણ કવિએ કેવું ગાયું? કેરી રોટલી ને ધતુરાનું શાક, ભાંગ કેરી રોટલી ને ધતુરાનું શાક. પીરસે માતા પાર્વતી ને જમે ભોળાનાથ. અગડ બમ ડાક વાગે ડમરું, ત્યાં છે સદા શિવ આગે રહું, ત્યાં છે સદા શિવ આગે રહું. આટલું ન ગાયું, આગળ પણ પાછું ગાયું. શું કહ્યું? ભાંગ વાવી ભોળાનાથ નિંદે છે ગણેશ. ભાંગ વાવી ભોળાનાથ નિંદે છે ગણેશ. પાર્વતીજી પાણી વાવે છૂટા મેલી કેશ. અગડ બમ ડાક વાગે ડમરું, ત્યાં છે સદા શિવ આગે રહું, ત્યાં છે સદા શિવ આગે રહું. ભોળાનાથે ભાંગ વાવી, નિંદે છે ગણેશ. હાલો માનો કે ભાઈ ભોળાનાથે ભાંગ વાવી, પણ ભગવાન મહાદેવનું રેસિડેન્ટ ક્યાં, ઠેકાણું ક્યાં, ઘર ક્યાં? તો કૈલાસમાં. આમાંથી જે કૈલાસ માનસરોવર ગયા હોય તમને ખબર હોય, ત્યાં ખેતર થાય તેવી જગ્યા છે. હવે ક્યાં ક્યાં ખેતર કરવું, ભોળાનાથે કેવી રીતે ભાંગ વાવી? કદાચ કોઈનું ખેતર સૌરાષ્ટ્રમાં ઉધડું રાખ્યું હોય, ખબર નહીં. વાવવા રાખે ને ઉધડું, આપણા કાઠિયાવાડી શબ્દો. આ ભોળાનાથે ભાંગ વાવી. હાલો ભાઈ વાવી, એનો વાંધો નથી, આપણને વાવવા દો ને. પણ નિંદે ગણેશ. હવે સમાજનો કોઈ મોટો માણસ હોય, એના છોકરાઓ ખેતરમાં કામ કરવા જાય ન જાય ને, સ્વાભાવિક છે. મોટો જમીનદાર માણસ હોય, એના છોકરાઓ કોઈ ખેતરમાં દાંતરડી લઈને નિંદે નહીં, કે દાંતરડી લઈને વાઢવા ન જાય. કઈ તો શંકર ભગવાનનો પુત્ર ગણેશને નિંદવા જવું પડે. હવે ગણેશ ખેતરમાં નિંદવા જાય એનો આપણને વાંધો નથી, ભલે જાય, જવા દો. પણ પાર્વતી પછી પાણી વાળા ખેતરમાં. હવે મોટા માણાની પત્ની કોઈ દી એસી રૂમ માંથી બહાર ન નીકળે, ખેતરમાં જવાની. એર કન્ડિશન રૂમ નથી છોડતી. એના વાસણ ઉટકે તો તેના નખ બગડી જાય. વાસણ વાળી રાખો, નખ બગડી જાય, મારા નખ ગાય જાય. સૂર પંખા મોટા મોટા તો નખ વધાર્યા છે. ચાણક્ય નીતિમાં કહ્યું, મોટા નખ હોય તેનો ભરોસો ન કરો. માથે સિંગ, મોટા નખ, આવા ઘણા બધાનો વિશ્વાસ ન કરવો.
નખમાં રાખ ભરાઈ જાય, નખમાં મેલ ભરાઈ જાય. હવે આ સમાજના કોઈ મોટા માણસની પત્ની ખેતરમાં પાણી વાળવાની તો વાત ક્યાં કરો, એ ઘરના વાસણ ઉટકવા માટે તૈયાર નથી, તે પોતા કરવા માટે તૈયાર નથી, ઘરનું નાનું મોટું કામ કરવા માટે તૈયાર નથી. અને ઘરનું કામ જે બહેનોએ છોડી દીધું ને એ જ બહેનો રોગી થઈ. બાકી જે બહેનો ઘરનું કામ કરે ને એને એ રોગ ન થાય, કારણ કે ઘરનું કામ કરવાથી શરીરને કસરત થાય. આ તો ઘરનું કામ નથી કરતી, પેલે જાય પેલી જગ્યાએ, એવું જેમ શું કહેવાય એને. હવે અહીંયા જવાની જરૂર નથી, વાસણ ઉઠે ધોકો લઈને તું કપડા ધોવા લાગ, ઘરે જીમ. જો કે જામનગરની બહેનો તો જીમમાં નહીં જાતી હોય. આ ઘરનું કામ બહેનોએ બંધ કર્યું ને માટે જીમ શરૂ છું. ત્યારે અમારી બહેનો કપડા ધોતી હતી, ધોકાવતી હતી, ઘરનું કામ કરતી હતી, ત્યારે બહેનો કેટલી તંદુરસ્ત હતી. ભાભો કદાચ બીડી પીને બીમાર પડે પણ ડોહી બીમાર ન પડે. હવે પાર્વતી ખેતરમાં પાણી વાળે એનો અમને વાંધો નથી, પણ પાછો કવિ એમ કહે કે વાળ છૂટા મૂકીને પાણી વાળે. હવે બહેનોને પૂછો, બહેનો જયારે કઈ મહત્વનું ઘરનું કામ કરતા હોય ત્યારે વાળને બાંધી રાખે છૂટા મેકો. તમે કઈ કામ કરો ત્યારે વાળને બાંધી દો કે છૂટા રાખો છો? બહેનોનો સ્વભાવ છે જયારે કામ કરે ત્યારે બહેનો વાળને બાંધી દે, છૂટા ન રાખે. પછી ખબર નહીં અહીંયા કોઈ ડાકણ ની જેમ છૂટા રાખતા હોય તો. હમણાં અમે પરદેશમાં ફર્યા ને તો યુકે ની અંદર હતા, તો એક ભાઈ અમને પૂછ્યું કે તમને નવું શું લાગ્યું? પૂછે તો ખરા ને, પેલા વેલા જાય એટલે પૂછે માણસો તમને શું નવું લાગ્યું? મેં કીધું નવું તો કાંઈ ન લાગ્યું, પણ પરદેશની બહેનોના વાળે છૂટા ને બહેનો છૂટી, આ નવું લાગ્યું. કોઈ બંધન નહીં, વાળે છૂટા રાખે. કવિએ ગાયું આવું બધું. ભાંગવાવી ભોળાનાથ નિંદે છે ગણેશ, ભાંગવાવી ભોળાનાથ નિંદે છે ગણેશ. પાર્વતીજી પાણી વાળે છૂટા મેલી કેશ, અગડ બમ ડાળ વાગે ડમરું, ત્યાં છે સદા શિવ આગે, ત્યાં છે સદા શિવ આગે, ત્યાં છે સદા શિવ આગે. भगवान महादेव ने कहा जो मादक द्रव्य का सेवन करते हैं वो मेरा भक्त नहीं है, और मादक द्रव्य का सेवन करके जो कहे कि मैं महादेव का भक्त हूं, तो महादेव ने कहा वो मेरा अपमान कर रहा है. इसलिए आप जो भगवान महादेव जी के भक्त हैं तो आपको तम्बाकू, गुड़का, मावो, ये शराब, ये सिगारेट, ये भांग, ये गांजो, ये धंतोरो नहीं खाना पीना चाहिए. आप जो महादेव के भक्त हैं, जो कि अपना जामनगરના ભાઈઓ તો કોઈ ખાતા જ ન હોય, આ તો બધા નિર્વ્યસની જ હોય. એ તો વાત કરે ને તેના દાંત જોઈ ત્યારે ખબર પડે કે આની બોખલી ગંદી થઈ ગઈ છે. ભગવાને કેટલા સુંદર દૂધ જેવા દાંત આપ્યા હતા, તમાકુ ખાય કે ગુડકા ખાય કે બોખલી ગંદી કરી દીધી આપણે. નીતિ સૂત્રોમાં કહ્યું જેનું શરીર ગંદુ, જેના કપડા ગંદા, જેના નખ ગંદા, જેના વાળ ગંદા, જેના દાંત ગંદા, જે વિષ્ણુ જેટલો સમર્થ માણસો હોય ને તો પણ લક્ષ્મી તેને છોડીને જતી રહે છે. એટલે વિષ્ણુ જેટલા તો સમર્થ આપણે નથી. વિષ્ણુના સમાન કોઈ સમર્થ હોય અને જેના દાંત ગંદા હોય, જેના નખ ગંદા હોય, વાળ ગંદા, શરીર ગંદુ હોય, એને લક્ષ્મી છોડીને જતી રહે છે. ભગવાને કેટલા સુંદર દાંત આપ્યા. ક્યારેક તમે અરીસામાં જોવો તો ખરા, બોખલી કેટલી ગંદી દેખાય છે. તમાકુ ખાય ખાય, ગુડકા ખાય ખાય, અને કેટલું ખરાબ કરી દીધું આપણે. દુનિયાની સંપત્તિ આપતા ન મળે
એવું શરીર પરમાત્મા આપણને આપ્યું છે, તો પહેલો ધર્મ છે આ શરીરને તંદુરસ્ત રાખવું. એ આપણો પ્રથમ ધર્મ છે. દુનિયાના સુખોને તમારે માણવા હોય, જગતના સુખોને માણવા હોય અને જીવનમાં આનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય, તો આપણે કેવી રીતે તંદુરસ્ત રહીએ એનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. માણસ ખુદ પોતાનો ડોક્ટર ખુદ બને. इस देवराज ने शराब पीकर मांसाहार करके अपने शरीर को रोगिष्ट बना दिया और वृद्धावस्था आई. अपने किरात नाम का नगर छोड़कर जा रहा था. कहां जाओ, कोई लक्ष्य तो नहीं है. मार्ग पर धीरे धीरे जा रहा था. शरीर में रोग और भूख और अनेक प्रकार की पीड़ा थी. मार्ग में जा रहा सुंदर एक द्वार देखा. देवराज ने पूछा किसी को कि ये द्वार किस गांव का है. किसी ने कहा भाई ये द्वार तो प्रतिष्ठानपुर नगर का द्वार है. प्रतिष्ठानपुर नगर, लाओ मैं इस नगर के अंदर जाऊं और किसी के पास खाने पीने का कुछ मांगू. खाने पीने की आशा और अपेक्षा के साथ ही प्रतिष्ठानपुर नगर के द्वार के अंदर प्रवेश किया. अंदर गया. इस गांव के अंदर प्रवेश होते हुए गांव के पादर में, गांव के द्वार के नजदीक सुंदर एक मंदिर देखा. देवराज ने पूछा किसी को कि मंदिर किस भगवान का है. किसी ने कहा भाई वृद्ध ये मंदिर नहीं है, वो तो शिवालय है. कारण के मंदिर और शिवालय में बहुत फर्क है. जहां देवताओं की मूर्ति और प्रतिमा विराजित है उसको मंदिर कहते हैं. जहां भगवान महादेव का शिवलिंग विराजमान है उसको शिवालय कहते हैं. आलयम सर्वदेवानां, समग्र भुवन के देवताओं का निवास इति शिवालय. देवराज भाई वृद्ध ये मंदिर नहीं है, वो शिवालय है. जहां जाने से सभी पापों का लय होता है और क्षय भी होता है. देवराज के मन में हुआ पूरा जीवन में कभी मंदिर में न गया और शिवालय में भी न गया. मेरी तो वृद्धावस्था है, लाओ मैं शिवालय जाऊं, वहां भी मुझे कहीं प्रसाद मिलेगा, कोई खाने पीने की वस्तु मिलेगी. खाने पीने की आशा और अपेक्षा के साथ ये देवराज शिवालय के नजदीक गया. शिवालय के नजदीक पहुंचा और सुंदर ऐसा मंडप और पंडाल देखा. कई भाइयों बहनों वडीलों शांति से प्रेम से बैठे थे. किसी को पूछा यहां क्या हो रहा है. किसी ने कहा भाई वृद्ध ये भगवान शिव जी का शिवालय है ना, तो ये सब महादेव के परम भक्त हैं, इसलिए यहां सब साथ में बैठकर भगवान महादेव की कथा सुन रहे हैं. देवराज के मन में हुआ भगवान शिव की कथा. लाओ ने कथा मंडप के अंदर प्रवेश करूं और कथा पंडाल में बैठकर वहां भी मुझे कोई प्रसाद और पानी जरूर देंगे. खाने पीने की आशा और अपेक्षा के साथ ही देवराज कथा मंडप में प्रवेश किया. एक स्थान पर बैठ गया और चित भ्रमित था. वृद्धावस्था थी, शरीर में अनेक प्रकार के रोग के पीड़ा थी. कथा के अंदर कुछ ध्यान नहीं था, इधर उधर देख रहा था, लेकिन भगवान महादेव की कथा का गान हो रहा था. लेकिन घटना ये हुई, देवराज वृद्ध था, रोगी था, भूखा और प्यासा था. श्वास की गति रुकने लगी, अटकने लगी. अंत में ये हुआ इस पापी और ये वृद्ध इस देवराज की कथा मंडप में ही मृत्यु हुई वृद्धावस्था के कारण. स्थूल देह की व्यवस्था आयोजक मित्रों ने की, लेकिन सूक्ष्म देह की व्यवस्था जैसा हमारा कर्म ऐसी व्यवस्था होती है. जो अच्छे कर्म है तो परमात्मा के गण व्यवस्था करते हैं, लेकिन बुरे कर्म है तो यमराज व्यवस्था करते हैं. यम के दूत आए और जीवात्मा को लेकर पकड़कर यमपुरी में ले जाने की तैयारी की. यही समय भगवान महादेव को कैलाश में प्रभु को ज्ञान हुआ करे
बाबा ने नेत्र खोले, शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम, भगवान महादेव ने अपने गणों को बोला, ए गणों यहां आइए। कहिए महादेव। इस देवराज के जीवात्मा को मान सम्मान के साथ कैलाश में ले आओ। भगवान महादेव के गण आकाश मार्ग में दिव्य विमान लेकर आ रहे हैं। बाल में भस्म का त्रिपुंड है, गले में रुद्राक्ष है, कान में कुंडल और मस्तक पर जटा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, मृग चर्म धारण किया है। भगवान महादेव जैसे ही रूपधारी भगवान महादेव के गण हैं। जैसे शंकर भगवान वैसे भगवान महादेव के गण, शिव जैसे रूपधारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव के नाद करते करते आकाश मार्ग से आए। ललकार किया, है दूतों छोड़ दीजिए, जीवात्मा को कैलाश में ले जाएंगे। यम के दूतों ने कहा, हे शिवगणों, आपकी कुछ गलती हो रही, कुछ भूल हो रही। ये तो पापी है, उसको पकड़कर लेकर हम यमपुरी में ले जाएंगे, उसको नरक में हम धकेल देंगे। भगवान महादेव की आज्ञा है और शिव की आज्ञा का उल्लंघन करना ये ठीक नहीं है। आपका जो भला आप चाहते हैं तो इस जीवात्मा को हमको सौंप दीजिए। यम के दूत समझ गए, इस देवराज के जीवात्मा को शिवगणों को सौंप दिया और शिवगणों ने दिव्य विमान में बैठाकर आकाश मार्ग में निकले और देखते देखते कैलाश भुवन आ गया। परम रम्य गिरिवर कैलाशों, वहां दिव्य विमान नीचे उतरे और गणों ने कहा, देवराज क्या देख रहा है? भगवान महादेव विराजित हैं, जाओ उसका दर्शन कर और प्रभु को प्रार्थना कर। देवराज गया भगवान महादेव के पास, प्रार्थना की, महादेव मैं तो एक पापी जीवात्मा, मैंने तो कभी आपका नाम भी नहीं लिया और यम के दूतों के बंधन में से प्रभु मुझे छुड़ाया और कैलाश धाम और महादेव मुझे आपका दर्शन, ये मेरे किस पुण्य के फल है? भगवान महादेव ने कहा, देवराज तूने तो जीवन में एक भी पुण्य कर्म सत्कर्म नहीं किया, लेकिन सुन देवराज, तेरे जो वृद्ध माता पिता थे ने, वो मेरे परम भक्त थे। तेरे माता पिता के पुण्य के कारण तो अंत समय मेरी कथा में आ गया और कथा में तूने पैर रखा, यही समय तेरे पाप सब भस्मित हो गए। तूने भाव से नहीं पर कुभाव से तूने कथा सुनी। देवराज तेरे माता पिता के पुण्य के कारण अंत समय तू कथा में आया और तूने कथा सुनी। सुन देवराज, इस जगत का कोई भी मानव, जिस मानव ने एक भी पाप नहीं छोड़ा, वो मानव भगवान महादेव की कथा सुने, इस मानव को पाप में से मुक्त तो करता हूं, लेकिन उस मानव का पुण्य का मैं भंडार भर देता हूं। और भगवान व्यास ने कहा, धन्य है महादेव की कथा, धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्य श्रवण मात्रेण पापी यानपि मुक्ति भगत। कथा परम पावनी, यस्य श्रवण मात्रेण पापी यानपि, पापी होय के न पण पापी होय, पण जे भगवान महादेव ने कथा सुने उस मानव को मुक्ति प्रदान होती। सदा शिव कथा महास्थानम परम धामम परम पदम। मानव भगवान महादेव की कथा में पैर रखें, यही समय मानव को परम पद की प्राप्ति होती। भगवान महादेव ने कहा, देवराज तूने मेरी कथा सुनी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मांग मैं तुझे क्या दूं? देवराज ने कहा, महादेव मैं तो खाने पीने की आशा और अपेक्षा के कारण कथा मंडप में आया था और यही समय मेरा शरीर छूट गया प्रभु, और आपकी कृपा प्रसाद से प्रभु मुझे कैलाश धाम मिला मेरे माता पिता के पुण्य के कारण। महादेव जी मांगने की कोई इच्छा नहीं है, बस आप जो मुझ पर प्रसन्न हैं
एक मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र में से महादेव मुझे मुक्त कर दो। और मुक्ति देने वाला एक ही है, महादेव है। महादेव को ये मुक्तेश्वर कह सकते हैं। जगत के कोई भी देवताओं को मुक्तेश्वर नहीं कह सकते, और कोई भी देवताओं के पीछे ईश्वर शब्द भी नहीं लगता। एक भगवान शिव नाम के पीछे ईश्वर शब्द लगता है। नर्मदेश्वर, गंगेश्वर, रामेश्वर, इंद्रेश्वर, ब्रह्मेश्वर, ईश्वर शब्द भगवान शिव के नाम के पीछे ही लगता है। महादेव जी मुझे आप मुक्ति प्रदान करें, मेरा कोई जन्म नहीं, मेरी कोई मृत्यु नहीं, परमात्मा मुझे कैलाश धाम में आपके सानिध्य में मुझे निवास दे। और मुक्ति देने में समर्थ भगवान महादेव ही है। बंदे से बंदे मिला छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। जो बंधा हुआ है उसको हम कहे कि तू मुझे छुड़ा, तो छुड़ा नहीं सकता। लेकिन जो बंधन से मुक्त है वो हमको मुक्त करा सकते हैं। तो जन्म और मृत्यु के चक्कर में से कौन मुक्त है? भगवान महादेव है, भगवान शिव है। जिस जीवात्मा को जन्म और मृत्यु के चक्कर में से मुक्त होना है उसको मुक्तेश्वर का भजन करना ही चाहिए। महादेव ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। मुक्ति का देव भगवान महादेव है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। सभी कर्मों के बंधन में से कोई देव की ताकत नहीं है कर्म के बंधन में से मुक्त कर सके। सभी महापुरुष कहते हैं कि कर्म का तो फल तो भोगना ही पड़ता है। अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करो तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन अच्छे और बुरे सभी फलों में से मुक्त होना है तो भगवान शिव को ही याद करना पड़ेगा। भगवान महादेव ही मुक्ति देने में समर्थ देव है। भगवान महादेव ने कहा, देवराज तेरी प्रार्थना से मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मैं तुझे मुक्ति प्रदान करता हूं। और भगवान व्यास ने कहा, ऐसा पापी, माता पिता को मारने वाला, पत्नी की हत्या करने वाला, ऐसा दुराचार करने वाला देवराज अंत समय गलती से भगवान महादेव की कथा सुने और देवराज को जो मुक्ति मिलती है तो भाव और भक्ति और हृदय से जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं उस मानव पर भगवान महादेव अमृत की बारिश करते हैं। जो भक्ति से हृदय से बाबा की कथा सुनते हैं वो कोई सामान्य नहीं है, वो साक्षात तीर्थ है। भगवान व्यास ने कहा, मात्रो पितरो वधूहन्ता वेश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्रं गत्वा मुक्तो भवत्क्षणा। एक क्षण के अंदर ये देवराज मुक्ति को प्राप्त हुआ। कैसा देवराज? क्योंकि मातृ पितृ वधूहंता वेश्यागामी मद्यपी, शराब पीने वाला देवराज, वेश्यागमन करने वाला देवराज, माता पिता को त्रास और दुख देने वाला देवराज, वधूहंता पत्नी की हत्या करने वाला देवराज भगवान महादेव की कथा सुने, ऐसे पापी जीवात्मा को भी मुक्ति प्रदान होती है। ये भगवान महादेव की कथा की महिमा है। ऐसा कभी नहीं विचार करना चाहिए कि जो भक्ति से, हृदय से, भाव से और हृदय से भगवान महादेव की कथा सुने इस जीवात्मा का कल्याण होता है। ऐसा कभी नहीं विचार करना चाहिए। अरे कोई भाव से सुने कि कुभाव से सुने, भगवान महादेव की कथा तो जीव मात्र का मंगल ही और कल्याण ही करती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, भाव कुभाव अलख आलस नाम जपत मंगल दिसिदस। भाव कुभाव अलख आलस नाम जपत मंगल दिसिदस। नाम जपत मंगल
દસવું ભાવ કુભાવ અલખ આલસવું नाम जपत मंगल दिसि दसऊ। परमात्मा को भाव से याद करो तो भी मंगल होता है और कुभाव से याद करो तो भी मंगल ही होता है। एक महापुरुष ने बहुत सुंदर बात बताई थी, अग्नि को कोई जानबूझकर अटके तो भी अग्नि दाह लगाती, अग्नि को अनजान में कोई अटके तो भी अग्नि को दाह लगाती। એવું કોઈ દી સાંભળ્યું અગ્નિને કોઈ અજાણતા માણસ અટકી જો દાજો નહીં? અગ્નિને તમે જાણી જો અટકો તો પણ અગ્નિ દજાડે, અગ્નિને તમે અજાણતા અડો તો પણ અગ્નિ તો દજાડે છે। તો ભગવાનનું નામ તમે જાણતા લ્યો કે અજાણતા લ્યો, ભાવથી લ્યો કે કુભાવથી લ્યો, પરમાત્માનું નામ માનવ માત્રનું મંગલ કરે છે। ભાવ કુભાવ અલખ આલસ, ભાવથી કુભાવથી કોઈ પણ રીતે ભગવાનનું નામ લેવામાં આવે તેનું ભગવાન કલ્યાણ કરે। માટે મારા ગોસ્વામીજીએ કહ્યું છે, ભાવ કુભાવ અલખ આલસવું નામ જપત મંગલ દિસि દસऊ। जो परमात्मा का नाम भजन करते उस मानव को दसे दस दिशाओं उसका मंगल करते। दिशा तो 10 है, 4 दिशा, 4 कोने, आकाश और पाताल, 10 दिशा जिसका मंगल करती है उसका इस जगत में कौन अमंगल कर सकता है? जीवन को मंगलमय बनाना है, संसार के जंगल में से जीवन को मंगल करना है तो भगवान को याद कर, परमात्मा को याद कर, भाव से हृदय से प्रभु को निरंतर याद करो। कलयुग के केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतर ही पारा। शिव नाम करिम प्राप्यम संसार बंतरंति ते, संसार मुन पापानि तानि नश्यंत संशयम। इसमें कोई संशय नहीं है। जो शिव जी का भजन करते वो मानव संसार के सभी पापों में से मुक्त रहते हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा भजन करो, भजन करो, भजन करो, नाम लीजिए। पचे राम का नाम हो कि कृष्ण का नाम हो कि कोई देवी का नाम हो, देव का नाम हो, महादेव का नाम हो, लेकिन नाम ही कलयुग में नाव है। इस कलयुग के अंदर जीवन को सफल करना है तो नाम का आश्रय कर, कोई भी नाम नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक ही आधार, भजन भजन, नाम लो नाम लो। सभी महापुरुष एक ही गर्जना करते हैं, नाम लीजिए नाम लीजिए। कोई वडील નું મૃત્યુ થતું હોય, દાદા છેલ્લા શ્વાસ ગણતા હોય, ગંગા જળ પાતા હોય, ત્યારે આપણે શું કહીએ? દાદા ભગવાનનું નામ લ્યો, એમ કહીએ? યજ્ઞ કરવા જાઓ, મંદિરે જાઓ, સેવા કરો, તીર્થ કરો, એવું કહીએ? શું કહીએ? ભગવાનનું તમે નામ લ્યો। હવે મરવા પડીને આપણને કોઈ એમ કે ભગવાનનું નામ લ્યો, એના કરતા પહેલા નો લઈ લેવું જોઈએ। પણ જેને જીવનમાં ભગવાનનું નામ ન લીધું હોય ને, મરતી વખતે નામ ન લઈ શકે, અને મરતા મરતા ભગવાનનું નામ નથી લઈ શકતા, માટે મર્યા પછી તેમને જ્યારે શમશાન યાત્રા નીકળે ત્યારે હું બોલીએ આપણે? રામ નામ સત્ય છે, રામ નામ સત્ય છે, અથવા રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, એવું બોલીએ। યજ્ઞ કરો ભાઈ યજ્ઞ, સેવા કરો ભાઈ સેવા। કોઈની શમશાન યાત્રામાં એવું કોઈ બોલે? જામનગરનું તો શમશાન વખાણે। यज्ञ करो भाई यज्ञ, सेवा करो भाई सेवा, दान करो भाई दान, तीर्थ करो भाई तीर्थ नहीं। राम नाम सत्य है, अथवा राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। कोई माणस નું મૃત્યુ થયું, આપણે શું કે એના રામ રામ થઈ ગયા, એમ કે એનો યજ્ઞ થઈ ગયો, એમ કહીએ? એમની સેવા થઈ ગઈ એમ કહીએ? નહીં, રામ રામ।
कलयुग के अंदर जीवन को पार करना है तो नाम ही नाम, नाम खुमारी नान का। हलता चालता बेसता उठता खाता पीता ઊંઘતા जागता बस परमात्मा નું नाम લ્યો। હવે નામ લેવામાં કઈ ફોર્મ ભરવું પડે? નામ લેવામાં કોઈ જગ્યાથી પરમિશન લેવી પડે? ભગવાનનું નામ લેવામાં ઇન્કમ ટેક્સ ભરવો પડે, સેલ ટેક્સ ભરવો પડે છે? મફત લેવાય તોય મફતલાલ નથી લેતા। જીવનને સફળ